কেনাকাটা 10 বাক্য। Quanto costa questo? এটি কত দাম? Quanto costa questo? È troppo caro. এটা খুব দামি। È troppo caro. Avete qualcosa di più economico? আপনার কি একটু সস্তা কিছু আছে? Avete qualcosa di più economico? Posso provarlo? আমি কি এটা ট্রাই করতে পারি? Posso provarlo? Mi sta bene. এটা আমাকে মানিয়েছে। Mi sta bene. Lo prendo. আমি এটা নেব। Lo prendo. Posso pagare in contanti? আমি কি নগদে পরিশোধ করতে পারি? Posso pagare in contanti? Ha la taglia più grande? আপনার কাছে বড় সাইজ আছে? Ha la taglia più grande? Vorrei un sacchetto, per favore. আমি একটি ব্যাগ চাই, অনুগ্রহ করে। Vorrei un sacchetto, per favore. Grazie, buona giornata. ধন্যবাদ, শুভ দিন। Grazie, buona giornata. ব্যাংক ও অফিস 10 বাক্য। Vorrei aprire un conto bancario. আমি একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে চাই। Vorrei aprire un conto bancario. Quali documenti servono? কোন কোন কাগজপত্র দরকার? Quali documenti servono? Devo compilare questo modulo. আমাকে এই ফর্ম পূরণ করতে হবে। Devo compilare questo modulo. Vorrei depositare dei soldi. আমি কিছু টাকা জমা দিতে চাই। Vorrei depositare dei soldi. Vorrei prelevare dei soldi. আমি টাকা তুলতে চাই। Vorrei prelevare dei soldi. Quale è il tasso di cambio? বিনিময় হার কত? Qual è il tasso di cambio? Posso fare un bonifico? আমি কি টাকা পাঠাতে পারি? Posso fare un bonifico? Dove si trova lo sportello bancomat? ATM কোথায়? Dove si trova lo sportello bancomat? Dove si trova lo sportello bancomat? Il mio conto è bloccato. আমার অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়েছে। Il mio conto è bloccato. Grazie per l'aiuto. সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। Grazie per l'aiuto. পরিবার ও বন্ধু 10 বাক্য। Questa è la mia famiglia. এটি আমার পরিবার। Questa è la mia famiglia. Ho 2 fratelli e una sorella. আমার 2 ভাই ও এক বোন আছে। Ho 2 fratelli e una sorella. I miei genitori vivono in Italia. আমার বাবা মা ইতালিতে থাকেন। I miei genitori vivono in Italia. Lui è il mio amico. সে আমার বন্ধু, ছেলে। Lui è il mio amico. Lei è la mia amica. সে আমার বন্ধু, মেয়ে। Lei è la mia amica. Usciamo insieme. আমরা একসাথে বাইরে যাই। Usciamo insieme. Festeggiamo il compleanno. আমরা জন্মদিন উদযাপন করি। Festeggiamo il compleanno. Andiamo al cinema. আমরা সিনেমা হলে যাই। Andiamo al cinema. Ci sentiamo domani. আমরা কাল কথা বলবো। Ci sentiamo domani. A presto, amico mio. শিগগিরই দেখা হবে বন্ধু। A presto, amico mio. স্কুল ও পড়াশোনা 10 বাক্য। Studio italiano da 3 mesi.
আমি 3 মাস ধরে ইতালিয়ান পড়ছি। Studio italiano da 3 mesi. Dove si trova la biblioteca? লাইব্রেরি কোথায়? Dove si trova la biblioteca? Devo fare i compiti. আমাকে হোমওয়ার্ক করতে হবে। Devo fare i compiti. La lezione inizia alle 9. ক্লাস সকাল 9টায় শুরু হয়। La lezione inizia alle 9. Il professore è molto gentile. স্যার খুব ভদ্র। Il professore è molto gentile. Questa domanda è difficile. এই প্রশ্নটি কঠিন। Questa domanda è difficile. Ho bisogno di aiuto per il progetto. প্রজেক্টের জন্য সাহায্য দরকার। Ho bisogno di aiuto per il progetto. Parli più lentamente. Per favore. দয়া করে একটু ধীরে বলুন। Parli più lentamente. Per favore. Posso usare il computer? আমি কি কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারি? Posso usare il computer? Grazie per la spiegazione. ব্যাখ্যার জন্য ধন্যবাদ। Grazie per la spiegazione. স্বাস্থ্য ও ডাক্তার 10 বাক্য। Non mi sento bene. আমি ভালো বোধ করছি না। Non mi sento bene. Ho la febbre. আমার জ্বর আছে। Ho la febbre. Mi fa male la testa. আমার মাথা ব্যথা করছে। Mi fa male la testa. Ho bisogno di un dottore. আমার একজন ডাক্তার দরকার। Ho bisogno di un dottore. Dove si trova l'ospedale più vicino? কাছের হাসপাতাল কোথায়? Dove si trova l'ospedale più vicino? Può prescrivere una medicina? আপনি কি ওষুধ লিখে দিতে পারেন? Può prescrivere una medicina? Devo fare un controllo. আমার চেকআপ দরকার। Devo fare un controllo. Sono allergico a. আমি ... এ অ্যালার্জিক। Sono allergico a. Mi sento meglio. আমি ভালো বোধ করছি। Mi sento meglio. Grazie per la cura. যত্ন নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। Grazie per la cura. সময় ও আবহাওয়া 10 বাক্য। Che ore sono? এখন কটা বাজে? Che ore sono? È mezzogiorno. এখন দুপুর 12টা। È mezzogiorno. È mezzanotte. এখন রাত 12টা। È mezzanotte. Oggi è una bella giornata. আজ সুন্দর দিন। Oggi è una bella giornata. Fa caldo. গরম পড়ছে। Fa caldo. Fa freddo. ঠান্ডা পড়ছে। Fa freddo. Piove. বৃষ্টি হচ্ছে। Piove. Nevica. তুষারপাত হচ্ছে। Nevica. C'è il sole. রোদ আছে। C'è il sole. Che tempo farà domani? কাল আবহাওয়া কেমন হবে? Che tempo farà domani?